जय श्री जगन्नाथ। जय ओडिशा। महानाम मातृभाषा। मु राजेश कुमार शतपथी आपण मानक स्वागत करुछि महानाम साहित्य यूट्यूब चैनल को। आज प्रसंग हेउछि संथ कवि भीम भोई स्तुति चिंतामणि। तो प्रकृत में स्तुति चिंतामणि ग्रंथर आलोचना करने को हेले ता पूर्वर संथ कवि भीम भोई जीवनी एवं महिमा धर्म विषय जानिबाटा निहाती दरकार। किंतु आजिर भिडियो रे मु कवि जीवनी बा महिमा धर्म विषय आलोचना करूनी। सीधा सलख मु एई काव्यर प्रथम बोली व्याख्या करी। तो जदि महिमा धर्म विषय बा कवि जीवनी विषय आपण जानिबा चाहूँगी तेबे कमेंट रे लिखंतु। परवर्ती समय निश्चय सही प्रसंगटा मु आलोचना करी। तेबे स्तुति चिंतामणि हेउछि ओडिया साहित्य इतिहास रे गोटे स्वतंत्र स्थानर अधिकारी। आउ कवि भीम भोई मध्य गोटे स्वतंत्र स्थानर अधिकारी। तेबे यही स्तुति चिंतामणि काव्य मोट 100टी बोली रही। माने आमे देखीचे अन्यान्य काव्य मानकर प्रत्येक भाग को केउठारे अध्याय कहुए, केउठारे सर्ग कहुए, केउठारे छांद कहुए। ठीक सही भली एई ग्रंथ रे प्रत्येक भाग को गोटे गोटे बोली बोली कहुए। आउ मोट 100टी बोली रही। आउ प्रत्येक बोलीर 20टी लेखाए पद रही। तो आरंभ करिबा प्रथम बोली। मु आगर कही जे एटा हेउछि एक स्वतंत्र धरणर काव्य। आउ कवि जड़े कवि भाव में प्रतिष्ठित हेबा पई एही ग्रंथ लिखि नाहंती। एटा हेउछि तांको अंतरर बाणी बा संथ कवि भीम भोई जीवनर वेदना एथिरे स्थानित होइछि। तांको जीवन केमिति दुर्दशा भोगिछन्ति सही कथा एथिरे वर्णना करा जायछि। ता सहित महिमा धर्मर दर्शन एथिरे रही अछि। कविंक जीवन दर्शन रही अछि। आउ एटा हेउछि तांको अंतरर बाणी। एणु जदि व्याख्या करिबा समय रे किछि त्रुटि हुए, किछि भूल हुए, तेबे हृदयरु क्षमा करिदेबे। प्रथम बोली रे 20टी पद रही। तो मु 4टी पद आवृत्ति करिबि, तापरे व्याख्या करिबि। जय जय ज्योति रूपरे विख्यात, शून्य जाउडुछि बाना, कृपा कटाक्षत अरूपे विदित, भगत दुख खंडना, जगत आवरी पुरी अछ हरि, नाम ब्रह्ममय तेज, अज्ञानी की मेरु सुज्ञानी की सरु, नुहई उश्वास बोझ, अभय पयरु प्रभु श्री छामुरु, किछि कृपा हेउ नाही, निमिष मात्र क जुगे लेखुअछि, दिवस गणुछि मुहि, आहा तू करता बोली मने चिंता, ललाटरे हस्त मारे, उद्धर बान उद्धर महाप्रभु, संतापे गलिणी सरे। तो संत कवि भीम भोई तांको आराध्य शून्य पुरुषों को निवेदन करुछंती, वंदना करुछंती। से कहउछंती जय जय ज्योति रूपरे विख्यात, माने तुमे हेउछ ज्योति रूपरे विख्यात, शून्य रे तुम बाना उड़ुछि, तुम कृपा कटाक्षत अरूपे विदित, भगत दुख खंडना, माने जहा उपरे तुम कृपा दृष्टि पड़ी जाए सही भक्तर दुख खंडन हो जाए। तुमे जगत को आवरी रखिछ, आउ सबु घटे सबु क्षेत्र रे पूरी अछ, माने अत्र तत्र सर्वत्र सबुठारे तुमे व्यापी अछ, सबुठारे पूरी अछ। आउ नाम ब्रह्म तेज बहिकी तुमे रही अछ। आउ हे प्रभु तुमे उश्वास नुह कि बोझ नुह, तुमे अज्ञानी पाई मेरु भली बोझ, आउ सुज्ञानी पाई बहुत सरु बहुत उश्वास, माने प्रकृत रे उश्वास नुह किंबा बोझ नुह, ताहा मनीषर ज्ञान उपरे निर्भर करे। अभय पयरु प्रभु श्रीछामुरु किछि कृपा हेउ नाही। तो से कहउचंती तांको प्रभु को जे तुमरो सही अभय पयरु बा तुम श्रीछामुरु मते किछि कृपा मिलुनी। केमिति भावरे कवि दिन काटुछंती, निमिष मात्र को जुगे लेखुछि, माने गोटे गोटे निमिष बा गोटे गोटे मुहूर्त तांको गोटे गोटे जुग भली लागुछि, सेमिति से दिन काटुछंती। आउ दिन गणी गणी से तांको जीवनटा अतिबाहित
କରୁଛନ୍ତି। ଆହା ତୁ କରତା ବୋଲି ମନେ ଚିନ୍ତା ଲଲାଟରେ ହସ୍ତ ମାରି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ତ ଆହା ତୁ କରତା ବୋଲିକି ନିଜ କପାଳରେ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧର ବା ନ ଉଦ୍ଧର ମହାପ୍ରଭୁ, ସନ୍ତାପରେ ବା ଦୁଃଖରେ ବା ପୀଡ଼ାରେ ମୁଁ ସରିଗଲିଣି, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର ବା ନ ଉଦ୍ଧାର ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ମେଲିଛ ପସରା ନିର୍ବେଦରେ ପରା, ଅରୂପେ କରିବ ପାରି, ଘେନ ମୋ ବିନତି ବୁଝ ତୁ ବ୍ୟକତି, ଯେବେ ଭକ୍ତ ହିତକାରୀ। ଅବନା ମଣ୍ଡଳୁ ଜ୍ଞାନ ଖଣ୍ଡଳୁ, ଆଣି ଉଡ଼ାଇଛ ବାନା, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ହେଲେ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିବ, ଭୃତ୍ୟର ମନ କଳ୍ପନା। ଜାଣ କେତେ ଛନ୍ଦ ଅରୂପ ଗୋବିନ୍ଦ, ଏ ସର୍ବ ତୁମ୍ଭରି ଖଣ୍ଡ, ନଟକୁଟ କରି ମାରୁଅଛ ଧରି, ବିହୁଅଛ କେତେ ଦଣ୍ଡ, ସନ୍ତାପରେ କେତେ ଦହୁଅଛ ମୋତେ, ଯେତେ ଦେଉଛ କଷଣ, ଭଗତ ରକ୍ଷଣ ବାନା ବହିଅଛ, ଧନ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଭୁପଣ। ତ ଜଣେ ଭକ୍ତର ଅନ୍ତରର ବାଣୀ ତା ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଅଭିମାନ ଭରା ବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଅରୂପରେ ପାରି କରିବା ପାଇଁ ପସରା ମେଳି ଦେଇଛ, ନିର୍ବେଦରେ ଅରୂପରେ ମଣିଷକୁ ପାରି କରିବା ପାଇଁ ପସରା ମେଳି ଦେଇଛ। ତ ଘେନ ମୋ ବିନତି ବୁଝ ତୁ ବ୍ୟକତି, ମାନେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ମୁଁ ଯାହା ବିନତି କରୁଛି, ଯାହା ନିବେଦନ କରୁଛି, ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କର, ସେଇଟା ଥରେ ଶୁଣ, ମୋ ଦୁଃଖଟା ଥରେ ଶୁଣ। ଯଦି ତୁମେ ସତରେ ଭକ୍ତର ହିତକାରୀ ତେବେ ମୋର ଏଇ ବେଦନାଟା ଥରେ ଶୁଣ। ଅବନା ମଣ୍ଡଳୁ ଜ୍ଞାନ ଅଖଣ୍ଡଳୁ ଆଣି ଉଡ଼ାଇଛ ବାନା। ତ ଯେହେତୁ ତୁମେ ଅବନା ମଣ୍ଡଳରୁ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳରୁ ଆଣିକି ବାନା ଉଡ଼େଇଛ, ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ସତରେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ହେଇଥିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଭୃତ୍ୟର ବା ଏଇ ସେବକର ବା ଏଇ ଦାସର ମନର କଥା ବୁଝିପାରିବ। ଜାଣ କେତେ ଛନ୍ଦ ଅରୂପ ଗୋବିନ୍ଦ, ଏ ସର୍ବ ତୁମରି ଖଣ୍ଡ। ମାନେ ଯାହା ସବୁ ଛନ୍ଦ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ସେ ସବୁ ତୁମର ଲୀଳା, ତୁମରି ଛନ୍ଦ, ତୁମ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଜୀବନରେ ଏଇ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି। ଆଉ ତୁମେ ହିଁ ନଟକୁଟ କରିକି ବା କୁଟ କପଟ କରିକି ମାରୁଅଛ ମୋତେ, ଦଣ୍ଡ ଦେଉଅଛ ମୋତେ, ସନ୍ତାପରେ କେତେ ଦହୁଅଛ ମୋତେ, ଯେତେ ଦେଉଛ କଷଣ। ତୁମେ ହିଁ ନଟକୁଟ କରିକି, ତୁମେ ହିଁ ଛନ୍ଦ କପଟ କରିକି ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଦେଉଛ, ଆଉ ଏ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୋତେ କଷଣ ଦେଉଛ। ଭଗତ ରକ୍ଷଣ ବା ଭକ୍ତର ରକ୍ଷାକାରୀ ନାମ ବହିକି ବା ଭଗତ ରକ୍ଷଣ ବାନା ଉଡ଼େଇକି ଏଇଭଳି ଭାବେ ଭଗତକୁ ତୁମେ ଯେଉଁ କଷଣ ଦେଉଛ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ପ୍ରଭୁପଣ ପ୍ରତି ଏକ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଭରା ବାଣୀ, ମାନେ ତୁମର ଏକ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଭରା ଲକ୍ଷଣ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ତୁମ ପ୍ରଭୁପଣ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ପ୍ରଭୁପଣ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ହେଇକି ନିଜ ଭକ୍ତକୁ ଏମିତି କଷଣ ଦେଉଛ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେ ଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ ସତ୍ୟ ନିଷ୍କାମରେ, ନାମ ଅପରାଧୀ ଚୋର, ଅଛି ଯେବେ ଦୋଷ ମନେ ବହି ରୋଷ, ଖଡ଼ଗେ ଛେଦ ମୋ ଶିର। ଏତେ କାଳେ ମୋତେ ବିଅଣ ଆୟତେ, ଆସି ପଡ଼ିଲା ବିପତ୍ତି, ହୃଦର ବେଦନା କର ତୁ ଖଣ୍ଡନା, ଅଲେଖ ଅବର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତି। କିବା ରାଜପୁତ୍ର କିବା ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ସର୍ବେ ହେଲେଣି ଦୁର୍ଜନା, ଏ ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସାଧିବୁ ତୁ ପରା, କିସ ଦେଖୁଛ ଭାବନା। ଦେବାଦେବୀ ଗଣ ମୃତ୍ତିକା ପାଷାଣ, କାହାକୁ ନ ଭଜି ଚିତେ, ମୁକତି କାଷ୍ଠାରେ ଏକାନ୍ତ ନିଷ୍ଠାରେ, ଏକାଧ୍ୟାୟୀ ଅଛି ତୋତେ। ତ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ
निष्काम जदि मु किछि अपराध करिछि जदि मु तुम दृष्टि रे अपराधी जदि मु तुम दृष्टि रे चोर तेबे तुमे मते दंड दियो जदि मोर दोष अछि तेबे रागर सहित खड्गरे मो शिर को छेदन कर दियो मो मुंड को छेदन कर दियो आउ कवि कहउचंती जे एई जो मनीष जीवनटा मते देइछ एई जीवन रे विपत्तिटा अण आयत्त होई पड़िछि माने विपत्तिर आउ किछि नियंत्रण नाही सेटा आयत्तर बाहरे हो जाइछि आउ एही परिस्थिति रे मोर हृदयर वेदना तुमे ही खंडन कर हे अलेख अवर्ण ज्योति बोली शून्य पुरुषंकु बा अलेख पुरुषंकु से वंदना करुछंती। आउ सन्थ कवि भीम भोई केवल निज कथा कही नाहंती बा केवल निज पाई से तांको प्रभु को निवेदन करी नाहंती से कहउचंती एई पृथ्वी रे राजपुत्र साधु सन्थ समस्ते दुर्जन हेलेनी समस्ते माने कुपथगामी हेलेनी राजपुत्र हुंतु बा साधु सन्थ हुंतु बा साधारण मनीष हुंतु समस्ते दुर्जना हेलेनी आउ एतिनी ब्रह्मांड साधिबु तू परा किस देखुछ भावना तो तुमे जेहेतु ए तीन ब्रह्मांडर शासन करता पालन करता तुमे ही ठीक भूल रो विचार करता तो जेते बेले समस्ते दुर्जन हेउचंती समस्ते कुपथगामी हेउचंती सेते बेले तुमे काहे कि नीरव रे देखुछ देवादेवी गण मृत्तिका पाषाण काहाकू न भजी चित्ते तो कवि कहउचंती जे मु कोनोसी देवादेवी को पूजा करी नाही कोनोसी माटी बा पत्थर रे तयारी मूर्ति को पूजा करी नाही केवल मुकति काष्ठारे एकांत निष्ठारे माने संपूर्ण रूपे निष्ठार सहित मु तुमको ही ध्यान करुछि तुमको ही वंदना करुछि तुमर ही उपासना करुछि बोली से तांको परम पूज्य शून्य पुरुषंकु कहउछंती तू जेबे अलेख करिबु निरेख विपत्ति रे अपजस एतिनी ब्रह्मांडे पृथ्वी नव खंडे काहि नहिब मो बास होइएते सरी जी न मरे बोझर उपरे भार एथिरु अधिक भोगुरु अलेख कि करिबु आउ कर बखाणन्ते दुख अधिक रे शोक हृदयरु उठुछि कोह पंचभूत आत्मा नित्य कांदु अछि क्षणे सुस्थ नाही देह मने मने गुणी दिवस रजनी संतापरे होई घारे आहारे दारुण दैव विधाता मते कलु एते सरी। तो कवि कहउचंती जे मु कोनोसी देवदेवी बा मूर्ति पूजा करी नाही आ मु तुमर ही आराधना करुछि आ जदि तुमे मते न रखिबो हे अलेख तुमे जदि मते निरेख करिबो तुमे जदि मते न रखिबो तेबे एई तीन ब्रह्मांड रे पृथ्वी नवखंड पृथ्वी रे केउ ठारे भी मु आउ बास करि पारिबी नाही अर्थात तुम बिना मोर अन्य गति नाही तुमे न रखिले मु आउ रही पारिबी नाही एते सरी हेकी भी एते दुख दैन्य एते खराब परिस्थिति आसिकी भी मु मरी नाही जी की अछि बंची की अछि सबु बोझर भार निजे बहिछि आउ बंची की अछि एथिरु अधिक भोगुरु अलेख की करिबु आउ कर माने एथिरु अधिक आउ कोन बा करा जाय पारे बोली से कहउछंती तांको भगवान अलेखंकु बखाणन्ते दुख अधिक रे शोक हृदय उठुछि कह तो से कहउछंती मो दुख मु जेते वर्णना करूछि जेते कहूछि ता ठारू आहुरी अधिक कोह मो छातीरु उठुछि पंचभूत आत्मा नित्य कांदु अछि क्षणे सुस्थ नाही देह माने ए देहटा सब बेले कांदुछि पंचभूतर ए आत्माटा सब बेले क्रंदन करूछि केते बेले भी सुखरे ए देहटा नाही केते बेले भी ए देहटा सुस्थ नाही मने मने गुणी दिवस रजनी संतापरे होई घारी माने दिन राति गणी गणी एमिति ही दिन काटी चलीछि जीवनटा को अतिबाहित करी चलीछि आहारे दारुण दैव विधाता मते कलु एते सरी तो हे दारुण दैव विधाता मते एते सरी कलु तू केते निष्ठुर तू केते दारुण बोली से कहउछंती माया मोहे नित्य पकाउछु मोते कि रूपे होई विपारी दिवानिसी मोते रोदन माडुछि
ବେନି ନେତୃବ ହେବାରେ। ମୁହୀନ ପାମର କୀଟ ଜୀବ ଛାର ତୁ ପୟରେ ଅନୁସରେ। କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ବିନତି କରୁଛି ସୁକୃପା କର ଶ୍ରୀହରି। ଜଗତ ଧାରଣ ମୁକତି କାରଣ ତୁଜେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରତା। ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ଆଦି ଲାଗିଲା ଅନାଦି ଦୁଃଖ ସୁଖ ସର୍ବଚିନ୍ତା। ତୋ ପାଦେ ଶରଣ ଯାଉ ଏ ପରାଣ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହୁ କୀର୍ତ୍ତି। ଝିଙ୍ଗାସ ବଚନ କହେ ଭୀମହୀନ ଅଜ୍ଞାନ ପାମର ମତେ। ତ ପୁଣି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ତୁ ଏମିତି ଯେଉଁ ମାୟା ମୋହରେ ପକାଇ ଦେଇଛୁ, କେମିତି ମୁଁ ଏଇ ମାୟା ମୋହର ଜୀବନରୁ ପାରି ହେବି। ଦିନ ରାତି ମୋତେ ଖାଲି ରୋଦନ ମାଡ଼ୁଛି, ସବୁବେଳେ ଖାଲି କାନ୍ଦି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବେନି ଆଖିରୁ ସବୁବେଳେ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ହୀନ ପାମର କୀଟ ଜୀବ ଛାର ତୋ ପୟରେ ଅନୁସରେ। ତାପରେ ଦେଖାଦେଇଛି କବିଙ୍କ ସମର୍ପିତ ଭାବନା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜୀବଟିଏ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତୋ ପୟରକୁ ଅନୁସରଣ କରିଛି। କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ବିନତି କରୁଛି ସୁକୃପା କର ଶ୍ରୀହରି। ତ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବିନତି କରୁଛି, ମୋତେ ଥରେ ସୁକୃପା କର। ଜଗତ ଧାରଣ ମୁକତି କାରଣ ତୁଜେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରତା। ତ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ହେଉଛ ଜଗତ ଧାରଣ, ତୁମେ ହେଉଛ ମୁକତିର କାରଣ, ଆଉ ତୁମେ ହେଉଛ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କର୍ତ୍ତା। ତ ଏଇ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ସବୁ କିଛି ତୁମକୁ ଲାଗିଲା, ମାନେ ସେ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ। ଏଇ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ଆଦି ସବୁ ତୁମକୁ ଲାଗିଲା। ଅନାଦି ଦୁଃଖ ସୁଖ ସର୍ବଚିନ୍ତା। ତ ଏଇ ଜୀବନ ଯେତେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଚିନ୍ତା ସବୁ କିଛି ତୁମକୁ ଲାଗିଲା। ମାନେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲେ ବି ତୁମର, ମୁଁ ମଲେ ବି ତୁମର, ମୁଁ ସୁଖରେ ଥିଲେ ବି ତୁମର, ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ବି ତୁମର। ମୋର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତୁମଠାରେ ସମର୍ପିତ। ତୋ ପାଦେ ଶରଣ ଯାଉ ଏ ପୁରାଣ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହୁ କୀର୍ତ୍ତି। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ପାଦେ ଶରଣ ନେଇଛି, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ଚାଲିଯାଉ, କିନ୍ତୁ କୀର୍ତ୍ତିଟା ସବୁଦିନ ରହିଥାଉ। କାହାର କୀର୍ତ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି। ଝିଙ୍ଗାସ ବଚନ କହେ ଭୀମହୀନ ଅଜ୍ଞାନ ପାମର ମତି। ଝିଙ୍ଗାସ ବଚନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭର୍ସନା ବାଣୀ ବା ଟାଣ କଥା ବା ଗାଳି ଦେବା କଥା। ତ ସେହିଭଳି ବଚନ କହୁଛି ଭୀମହୀନ ବୋଲି ସେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଭଣିତା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ନିଜକୁ ସେ ହୀନ ଅଜ୍ଞାନ ପାମର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଭର୍ସନା ବାଣୀଟା ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ସେ ଭଣିତା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିର ପ୍ରଥମ ବୋଲି। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ବୋଲି ଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ଭାବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।